Assalamualaikum dan salam sejahtera. In the first part of the video, so kita dah tengok lah. Okay, mana start daripada the equation of uh, the graph tu, then kita rearrange into linear graph equation. Okay, and then we determine lah what is represented by the gradient of the graph, and then we rearrange that equation to get the objective of the experiment lah, which is, for example, for experiment 2, we want to find g, so g is equals to 2m lah, which is 2 times the gradient of the graph. Hence that's why kan explain lah the reason why you need to plot a graph in this experiment. Okay, so guide ini bukannya untuk eksperimen tu saja, saya just ambil eksperimen tu sebagai example untuk discussion lah. Okay, so you jangan expect for eksperimen 3 saya akan ulang lagi lah benda yang sama. So you apply lah apa yang you belajar in this video kepada eksperimen 3 pula after this. Okay, so we've already calculated our experimental g ataupun gravitational acceleration, and we found out that the value is equals to 10.00 meter per second square. Okay, okay, so apa problem dia dekat sini? Okay, so now you punya experimental g, okay, g experimental is 0. 10.00 meter per second square. Okay, so you punya actual value ataupun kita punya target kita ialah this one kan, g theory. Okay, kita nak 9.81 meter per second square, but daripada kita punya analisis, kita punya g is 10 meter per second square. So macam mana tu? Okay, sama ke 9.81 dengan 10? So tidak samalah. Okay, tidak samalah. Even if your experimental kan, okay, even if your experimental ialah 9.80 sekalipun, dia tetap tidak sama dengan 9.81. Okay, tetap tidak sama. Even if the difference is 0.01, you still tidak boleh claim yang your experimental result ni adalah betul. Okay, tapi macam mana tu kan, sebab kita dah buat yang terbaik dan kita dah dapat jawapan yang hampir kepada teori tapi masih lagi salah. Okay, so macam mana kita nak betulkan ataupun kita nak claim that our experimental value ini 9.80 ataupun 10.00 ni is acceptable. Okay, can be accepted. So that's why sekarang ini you kena calculate, okay, uncertainty lah. Boleh? Uncertainty in this case dalam eksperimen 2 dia adalah uncertainty in g lah, in gravitational acceleration kan. Uncertainty in kita punya experimental gravitational acceleration. Okay, so tujuan sekarang ni kita cari uncertainty ni so that kita boleh claim lah, okay, that our g experimental tu can be accepted. Okay, walaupun nilainya tidak exactly sama dengan 9.81, tapi kita still nak terima dia. Okay, tapi bukannya senang-senang lah nak terima kan. Mesti kena ada supporting evidence dulu kan. Cari bukti-bukti. Okay, so bagaimana kita nak cari uncertainty in g ni, ataupun simbolnya adalah delta g. Okay, triangle g ni, delta g, bermaksud uncertainty in gravitational acceleration lah. Okay, maknanya dia satu value lah, kita kena cari this value ni kan. So ada caranya. Okay, ada caranya. So untuk you cari uncertainty delta g, okay, so kita kena pakai this one, combination of uncertainties ni. Okay, so ini tidak ada dalam buku, dalam manual tidak ada. Okay, saya pun tak tahulah kenapa dia tak letak dalam manual, tapi you mesti kena berpandukan this rule ini kan, ataupun rule of combination of uncertainties ini. Ada A, B, C, D kan, ada 4 different situation lah. Okay, so kita kena apply this rule kepada kita punya equation kan, untuk kita dapatkan equation untuk cari uncertainty in G. Okay, bagaimana kita nak gunakan equation ni kan? Kita ada 4 lah, ada A,
addition or subtraction kan. So dia based on mathematical operation. Okay, tambah dan tolak. Then B, multiplication with constant. Okay, C multiplication juga, tapi multiplication bukan dengan constant lah, multiplication or division. Okay, dan D ialah index lah. Okay, apa yang kita nak buat kan, rule dia. Boleh tengok sendirilah kat sini. Tak perlu saya nak explain one by one kan, tengok sendirilah. Okay, so kita pergi kepada, okay, so equation mana yang you nak guna untuk apply rule-rule itu tadi. Okay, so kita mesti kena ambil equation yang ada gradient. Okay, yang ini. Sebab kita nak cari delta G. So kita nak equation delta G ataupun equation G yang ada gradient dalam dia. For example, for experiment 2, this one lah, G equals to 2M. Okay, kita start dengan equation G equals to 2M. Then kita apply lah rule yang ada. Okay, so ini rule-nya. So tengoklah kan, kita punya mathematical operation for our equation, okay, G equals to 2M. Okay, 2 times M. 2 darab M. Okay, so ini adalah 2 times M kan, which is multiplication. Okay, okay, cuma maybe you akan confused lah dengan multiplication with constant K. Okay, okay, so dekat sini multiplication with constant K ni refer kepada physical constant. Okay, apa maksud physical constant pula? Okay, physical constant ni adalah kuantiti yang ada maksud. Okay, kuantiti yang mewakili something. For example, dia kuantiti yang ada unit lah, kan, velocity ke kan. Velocity dia adalah velocity yang constant. Okay, nilainya tidak berubah dalam eksperimen. Dia ada nilai lah, tapi nilai itu tidak berubah. Dia bukannya one of manipulative variable ataupun responding variable. Okay, dia adalah constant variable, tapi dia ada maksud kan, velocity kan, velocity, so dia ada unit lah, meter per second. So dalam kes ini barulah dikira sebagai satu constant. Okay, kalau nombor 2 macam ini, okay, nombor 2 ini tidak dikira sebagai constant. Memang dalam matematik dia adalah constant kan, nombor, tapi ini adalah fizik kan. So nombor 2 ni memang dia value dia tidak berubah, tapi dia bukannya physical quantity. Okay, dia dua-dua lah, nombor 2 dia tidak ada unit kan, bukannya 2 meter per second kedua, dia just sekadar nombor saja. Okay, natural number, so dia tidak ada uncertainty lah. Bila kita kata kita ada dua biji durian, okay, so memang ada 2 biji lah durian tu. Bukannya bila kita kata 2, dia refer kepada 2.5 ke kan, ataupun 1.95 ke. Okay, dia memang betul-betul 2. So 2 ini tidak ada uncertainty. Bila kita kata 2 lah, okay, dia bukannya merujuk kepada nombor lain, so dia tidak ada uncertainty dalam nombor ini. Okay, tapi kita nak tengok dia punya operation dulu. Kita tengok 2 times M, which is multiplication. So you akan gunakan rule C ni, multiplication or division. Okay, so kita punya equation tidak ada bahagilah, tidak ada division. Tapi dia bukannya 2 itu dikira sebagai constant K. Okay, so make sure you boleh bezakan lah. Okay, so nombor 2 itu actually adalah nombor biasa. Tapi yalah, kita just tengok dulu operation dia, 2 darab M. So itu adalah multiplication lah. Okay, multiplication. So dekat sini dia kata rule dia multiplication. Kalau kita ada equation X equals to A times B over C, okay, so kita akan maknanya apa? Tukar this equation. Okay, transform dia kepada bentuk yang di sebelah kanan ini. Okay, di mana kalau kita nak cari uncertainty in X, which is delta X lah. Okay, kita akan buat delta X over X. So macam ni kita nak cari uncertainty in G, delta G. So dia akan jadi delta G over G. Boleh ya? Dan sebelah kanan pula, kalau kita tengok A darab B kan. So A dia akan jadi delta A over A. B jadi delta B over B lah. Dia akan tambah kan. So tak kira operasinya adalah darab ataupun bahagi, dua-duanya akan jadi tambah dan tambah. So kita boleh katakan yang kita punya equation ini akan jadi, so kita consider 2 ini macam biasa dulu kan. Maknanya nombor 2 tu akan ada delta 2 over 2 plus dengan delta M over M. Okay, tapi kerana nombor 2 tidak ada uncertainty, okay, nombor 2 tidak ada uncertainty,
So ini kita boleh consider sebagai kosong lah. Okay. Sebab delta 2 tu kosong. Nombor 2 dia tidak ada uncertainty. Okay. Dia tidak ada error kan. Dia bila kita kata nombor 2, 2 lah. Okay. So actually that left us with delta G over G equals to delta M over M. Okay. Tapi yang kita nak adalah delta G. So sambung lagi kan. Jadikan delta G sahaja di sebelah kiri. So you akan ada delta M over M times G. Okay. Di mana G ni adalah G kita punya experimental G lah. Okay. G experimental. Okay. Sebab takkan nak pakai G theoretical kan. G theoretical nilainya memang sudah tetaplah 9.81 kan. Yang kita punya experimental ni yang berubah lah. Okay. Boleh ya? Maknanya delta G uncertainty in G in gravitational acceleration is equals to delta M. Okay, again kita jumpa lagi another delta. Delta M, M adalah gradient of the graph. So delta M adalah uncertainty in gradient of the graph. Okay, divided by the gradient of the graph, then times dengan G experimental. Okay, so sekarang ni you dah ada gradient of the graph. Okay, dah ada. Okay, experimental G pun dah ada 10.00. So delta M je yang tidak ada. Uncertainty in the gradient of the graph sahaja yang belum ada. So bila tak ada, mau nak buat macam mana? Kena carilah, kena calculate lah. Okay, so kita ada lagi ini dia. Okay, so inilah equationnya untuk cari uncertainty of the slope kan, delta M, ataupun uncertainty of the gradient of the graph can be calculated using the following equation. Macam mana nak calculate ni? Delta M sama dengan sigma kan I until N kan, in bracket lagi yi minus yi hat kan. Ini tanda ini dipanggil sebagai hat lah, topi, square kan, over N minus 2 times sigma kan, I equals to 1 until N, then in bracket lagi xi minus x bar square. Sudah. Okay, macam mana nak buat ni? Okay. Okay, so untuk you cari delta M, first kali you kena buat this table. Ini table-nya. Kena buat table ini. So nilai ni just sebagai contoh je lah. Okay, sebagai example sahaja. Ini actually saya ambil daripada lab manual yang lama lah, yang cover biru itu. Okay, so ini just example sahajalah. Okay, so kita sesuaikan dengan kita punya eksperimen lah. Kalau eksperimen kita ialah H versus T square kan. Okay, di mana H adalah paksi Y, T square adalah paksi X. Okay. So depan ini adalah start dulu dengan X lah sebenarnya, X. Then dia akan jadi X minus X bar. Then dia akan jadi X minus X bar dalam bracket square. Then ini adalah Y square lah. Okay. Dalam kes kita ni sebab kita punya T square kan. Ini Y. Sorry, ini Y. Dia samalah. Yang ini eksperimen dia pakai T besar square. T besar adalah period. Okay, kita punya T kecil. Time biasalah. Dan dekat sini dia jadi Y hat. Y hat. Then dia akan jadi Y minus Y hat. Then barulah Y minus Y hat square. Okay. Sesuaikanlah dengan kita punya eksperimen kan. Maknanya you punya eksperimen akan jadi kita punya X adalah T square. Okay, so ini akan jadi T square minus T square hat lah. Okay, then this one adalah you tahu lah kan, T square minus T square bar tutup bracket square lagi. Okay, so this one pula adalah X. So ini adalah X. H. Ini adalah H hat. Okay, so this one adalah H minus H hat. Okay, so this one akan jadi H minus H hat
dalam bracket square. So apa yang dimaksudkan ni kan? Ada bar, ada head ni. Okay. So first kali yang ini sebelah kiri sekali adalah X. Maknanya kita ambil data untuk paksi X lah. Okay. Data pada paksi X daripada kita punya table lah. Kan? Ini Y, yang ini X. Okay. So you punya X, paksi X adalah time lah. Okay. So just ambil je kan. Ke-66 value yang average ini. Kita bawa dia ke dalam table untuk calculate uncertainty in gradient. Okay, inilah just substitute saja value dia. Okay, then so ini adalah T square minus T square hat. Okay, T square hat adalah average bagi data pada paksi X kan. Itu kita dah calculate sebenarnya dekat centroid lah. Centroid. Ini kan you dah calculate dah X bar. Okay, X bar kan centroid. So just ambil value ini dan calculate lah. Contohnya kita punya centroid adalah berapa? Ataupun average tadi kan. 10. So 10 tolak 10 dapatlah kosong kan. Okay, so sebab ini adalah L, which is yang sebelah kiri ni L minus L bar lah ataupun X bar kan. X bar ambil daripada centroid. So just cari different dia lah, tolak. Okay, tolak. Value L tolak dengan average bagi L ataupun value bagi T square minus dengan average bagi T square kan. So you dapatlah perbezaan dia lah. Okay, sama ada negatif atau positif lah. Okay, dan seterusnya this value nanti you square kan dia. Okay, next box, next column you square dia pula kan. Negatif 25 square dapatlah 625. Okay, boleh? So untuk X simple sahaja kan. Dan untuk Y pun sama kan. Untuk Y you ambil lah data ini daripada table. Okay, table kita punya data table tu. Just gantikan nilai dia dulu. Okay. Dan seterusnya next column adalah Y hat. Okay. Hat ini kita namakan dia sebagai ni kan. Y hat adalah expected value of Y. Okay. Expected value of Y. Kalau bar bermaksud average, hat bermaksud expected value. Okay, expected value ni kita kena calculate secara manual. Macam ini. Okay. Okay, macam mana kita nak calculate ni? Sebab ini dia dah bagi contoh yang dah siap. Okay, so kalau untuk eksperimen 2, macam mana kita nak dapatkan expected value of Y data ni ataupun H kan, bagi kita kan, H. Okay, so kita ada equation. Refer balik kepada equation kita. Mana equation? Okay, ini equation dia. H equals to half GT square. Okay, H equals to half GT square. Okay, plus 0. Okay, cumanya okay, y-intercept ni you kena ambil daripada you punya graph. Okay, so kalau graph kita H equals to half GT square. Okay, H equals to half GT square. Itu equation asal. Okay, ini yang theoreticalnya dia plus dengan 0. Y-intercept dia 0. Tapi you punya graph, kalau bila you buat graph tu you punya y-intercept tidak 0, for example dekat sini kan, kita boleh kata readingnya height ini adalah berapa saya nak letak? Contohnya 10 meters. Okay, so you punya equation akan jadi plus 10 lah. Okay, ambil daripada you punya graph, dia punya y-intercept. Okay, then next ialah kita nak calculate dia punya expected value lah, H hat ataupun Y hat. Okay, so T square ambil nilai T square yang ada kan, which is this one lah. For example, you punya first T square adalah 10 kan, so dia akan jadi sama dengan half
G kita berapa G? You punya G yang dapat daripada eksperimen lah. Okay. Half G adalah you punya gradient lah sebenarnya kan. Half G ni you punya gradient. You dah calculate. Okay. So gradient for example 5 kan. Half G tu adalah 5 lah. Ataupun boleh je you masukkan half daripada 10 kan, which is 5 lah. T square ambil dekat sini. Okay. For example you punya first T square adalah 10. So 10 lah. Tambah lagi dengan 10. So you akan dapat first hash hat punya value lah. Okay. First hash hat punya value. So isilah kan dekat kotak sini kan. Dan buat benda yang sama lah untuk second data point, just substitute dengan second T square pula. Okay. T square yang kedua. Contohnya 20 kan. So you akan dapatlah value yang seterusnya. Okay. So next column adalah difference between hash dengan hash hat lah. Cari beza. Okay. Kalau paksi X tadi kita cari beza antara X dengan X bar. Y perbezaannya adalah Y dengan Y hat. Okay. Y dengan Y hat. Which is expected value. Kalau X kita ambil average value sahaja. Okay. Dan bila dah dapat this value, you squarekan value itu. Okay. Kuasa 2 kan dia. Okay. So basically sama je lah between X dengan Y kan. X dengan Y benda yang sama ni. Cumanya satu pakai average kan. X pakai average, Y pakai expected value. Okay. Dan you kena totalkan lah. Okay. Beberapa kotak ni ikut follow je example ini kan. Totalkan dia lah. Dia totalkan X. Dia totalkan X minus X bar square ni. Okay, kat sini. Dan dia totalkan Y minus Y hat square. Okay. Sebab ini kita nak substitute dia ke dalam equation of uncertainty in gradient lah. Yang ini tadi kan. Ini nak substitute ke dalam this one. Okay. So boleh tengok lah kan. Ini kan. Jumlah Y minus Y hat. Okay. Y minus Y hat. Inilah kan Y minus Y hat. 0.0368. Okay. Then N minus 2. Okay. Contohnya dalam eksperimen ni kita ambil 6 data point kan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolak dengan 2 kan. Ikut formula dia je lah. N tolak 2. So jadilah 4 kan. 4. N tolak 2. Samalah dengan kita punya eksperimen 6 data point. Dan last sekali adalah total bagi X minus X bar square kan. Inilah total X minus X bar square. Okay. Dan tekan calculator. Square root lah. Jangan lupa. So you dapatlah nilai bagi uncertainty in gradient kan. Uncertainty in gradient. Okay. So tapi jangan lupa bila anything yang you buat dalam lab mesti kena ada unit. Okay. So gradient unitnya adalah Y over X lah. Okay. Paksi Y bagi paksi X. Paksi Y adalah height which is meter. Paksi X adalah time square kan, which is second square lah. So you dapat meter per second square kan, which is sama unit lah dengan gravitational acceleration. Okay, so letak unit dia juga. Okay, boleh ya? So ini you punya delta M. Tapi belum siap lagi kan. Ini baru cari delta M. Yang kita nak adalah delta G. So bawa balik nilai delta M ini masuk ke dalam delta G kita lah. Okay, masukkan dekat sini. Ini value delta M. Okay, so delta G sama dengan contohnya delta M tadi dapat berapa? 0.002. Okay, so 0.002 bahagilah dengan gradient of the graph 5 dan darablah dengan G kan. G experimental lah 10.00. Okay, so you dapatlah value delta G for example. Okay, so dapat value of delta G for example. Ini saya malas kira lah value dia. Saya main letak je any value. For example delta G kita dapat 0.25. Okay, meter per second square. For example. Ini example sahaja. Kita calculate dan kita dapat this value. Okay, so after you dah dapat value delta G, so you mesti kena tulis lah. Okay, last kali dalam kita punya bukan last kali juga kan, tapi hujung-hujung lah kita punya
observation tu kan, sebab any calculation must be dalam observation. So maknanya you tulislah the gravitational acceleration found from free fall experiment is so formatnya adalah G plus minus delta G dalam bracket dan unit dekat luar. So for example kita dapat 10 kan. So you kena tulislah 10.00 tambah tolak dengan 0.25. So benda yang penting yang perlu bagi perhatian adalah titik perpuluhan ni. Make sure value yang kita nak cari, in this case G kan, dia punya titik perpuluhan dia sama dengan uncertainty, ataupun sebenarnya uncertainty yang kena sama dengan G. So kalau kita tengok dua-dua ada 2 titik perpuluhan, lah ni. So kalau satu ada 3, satu ada 2, you tak boleh lah. Make sure dia punya titik perpuluhan sama. Dan tutup bracket unit dekat luar. Itu yang kita kena buat. So apa kegunaan uncertainty ni? Saya rasa saya dah cerita before this. Kegunaan uncertainty ni adalah untuk kita wujudkan range. To create a range. Range of apa? Range of acceptable values. For example tadi kita punya G adalah sama dengan 10.00 plus minus 0.25 tutup bracket meter per second square. So tengah dia mesti kena ada plus minus lah. Itu bermaksud you boleh plus dan you boleh minus the value of uncertainty tadi. G plus minus delta G. So cuba kita minus dan kita plus kan. 10 minus 0.25. So kita akan dapat range-nya ialah 9.75 until berapa tu? 10.25. Itu kita punya range yang kita dapat. So next ialah kita nak tengok whether kita punya G teori kita, which is 9.81, false kan, masuk ataupun tidak di dalam range ini. Adakah dia berada di antara 9.75 until 10.25, 9.81. Masuklah kan? 9.81 masuklah dalam range 9.75 until 10.25. So kalau dia masuk, maka kita boleh claim yang the experimental G kita tu can be accepted lah. But with uncertainty. So ini yang kita perlu letak dalam discussion. Discussion kan, dia kata give comments about the experimental result by comparing it with the standard value. So first kita compare dulu value kan. Nyatakanlah the standard value for G is 9.81 meter per second square. The experimental value of G kan from free fall motion experiment kan is 10 kan 0.00 plus minus 0.25 kan in bracket meter per second square. Dan barulah kita bandingkan dia pula kan. First kali state dulu, nyatakan dulu value. Dan macam mana kita nak compare? Tadilah gunakan uncertainty kan. Dan kita boleh kata yang dan kita boleh kata yang the experimental value can be accepted because ada theoretical value false kan in between the range of acceptable values kan. For example, boleh kata macam itulah. So cukup lah. Sebab kita dah buat melalui calculation dan kita dah prove dah. Dan second thing yang you kena calculate juga dalam observation kan, after you dah dapat uncertainty, satu lagi you calculate juga percentage. Ada dua lah. Satu ialah uncertainty. Yang kedua ialah percentage of difference.
Okay, difference between apa? Ataupun ini dipanggil percentage sebagai percentage of uncertainty. Okay, difference between G experimental minus G theoretical bahagi dengan G theory times 100. Okay. So for example, kalau kita dapat nilai yang if the value produce less than 10%, okay, less than 10% lah, less than 10%, maka kita juga boleh kata our experimental value itu can be accepted juga. Okay. Kerana nilai errornya atau percentage of difference-nya adalah kecil lah. Okay. Kecil. Kalau besar, so you kena jelaskan lah. Okay. So that's why kalau kita tengok dalam discussion, dia kata first kita give comment by comparing kan. Kita dah compare lah. So you mesti kena nyatakan lah G eksperimental kita tu boleh diterima atau tidak. Okay. Boleh diterima atau tidak. Tadilah melalui by comparing dia punya uncertainty dan juga dia punya percentage of difference kan. Okay. Then kerana value of kita punya experimental value itu tidak sama dengan theoretical value, bermaksud mesti ada something wrong lah. Okay. So sama ada dia berbeza sedikit kan, maknanya errornya kecil kan. Bila berbeza besar, mana percentage of difference more than 10%, so errornya pun besar lah. Okay. Maybe kita ni tidak teliti ke kan, masa buat eksperimen ada kesilapan kan. So you kena recall balik lah. Maknanya masa kita buat eksperimen tu apa yang tidak kena. Okay? Apa yang tak kena masa kita buat eksperimen. So kita kena nyatakan source of error. Kan rasa-rasanya dekat mana? Dalam eksperimen kita tu yang menyumbang kepada error kan, yang menyebabkan kita tidak dapat nilai yang hampir kepada yang sebenar lah. Okay? Then you dah cari error itu, then mesti kena suggest lah apa precaution kan, apa langkah pencegahan yang kita boleh ambil lah sepatutnya kan, untuk kita dapatkan result yang lagi bagus. Okay, so source of error ni at least kena ada 3 lah. Okay, 3 source of errors dalam eksperimen itu. Carilah apa masalahnya kan. Tak naklah masalahnya saya sakit perut ke, saya demam ke, itu tidak diterima lah sebagai alasan kan. So dia mesti something yang technical lah, something yang have to do with the setup ke kan, ataupun external forces ke yang ada dalam eksperimen. So you cuba carilah, cuba recall lah. Okay, ataupun boleh bincang dengan kawan-kawan lah. Okay, carilah apa benda masalah dia, then suggest a way to prevent the problem lah. Okay, dan kalau ada lagi soalan-soalan lain dalam lab manual tu, you jawab dalam discussion. Okay. And then last kali ialah conclusion lah. Okay, so conclusion, just state briefly the result with reference to the objective of the experiment. So our objective for experiment 2 is to determine the acceleration due to gravity G using free fall motion kan. So you just copy balik ayat ini kan. The acceleration due to gravity G using free fall motion is, okay, so is G bla 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 yang dekat objektif tadi lah kan. So is yang tadi lah, so 10.00 plus minus 0.25 tutup bracket meter per second square kan. Cukup lah, full stop. Jangan tambah benda lain lagi kan. Full stop sampai situ je. Itu je conclusion dia. Conclusion very very brief kan. Pendek lah. Brief kan, singkat. Okay. So itu saja saya rasa untuk saya punya perkongsian lah untuk you punya report writing dan juga how to analyze the data lah. Okay, so ini bukannya just untuk eksperimen 2 but for every eksperimen yang ada soalan graf lah. Okay, yang require you untuk buat graf. So ambil masa lah. Okay, study apa yang saya bagi tahu ini. Cuma kalau ada mistake ke, tanya saya balik lah kan. Maybe saya ada buat mistake lah masa explanation. Okay, so you belajar melalui hands on lah. Mesti kena try lah buat. Barulah kita akan nampak kan. So kalau you just dengar yang saya cerita dalam video ini, maybe ada benda yang kita tidak faham lah. Okay, so esok buat eksperimen tu, just follow je lah step yang saya cakap ni. Okay, so tengoklah one by one kan. Kalau tak faham boleh tanya balik. Okay, boleh discuss lah. Make sure you discuss dengan you punya groupmate ataupun classmate ke.
kan. Ikutlah siapa-siapa yang you rasa boleh tolong. Okay. So itu saja. Hopefully this video akan dapat bantulah kamu untuk buat report yang lebih baik. Okay, so that's all. Thank you.